الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد جميعا في هذه البقعة الميمونة أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الآباء وأيتها الأمهات، أمي الله تعالى فكا كن مدو مسا الله تعالى يبي جمع دي أما وما يجمع كرمون چاما داما چومي جمع چاما من نانا أمي الله تعالى دالك أن شوسي أما الله موكلا كالله تعالى دي جمع ني الله تعالى باب لنغار جيلا كاك جمع أمي جمع من تونو بني الله نسرانيا ني بارا ما چاما الله موكلا جمع نا يا كونا بو أدام دون كاكان كتاسي كميري ala kira kuma kama sallallahu alaihi wasallam sikata la dunia be banka be juma donema Allah taala an fa adamada ka kla ka lado arjino kono jumalo ka banka Allah jigi du ko kan jumalo ay jumalo do chrétien wala aya do yahudi wala o ben natala ni dombelebele ko ala mason Allah taala ni lombelebele di ala kira de manaka manto sallallahu alaihi wasallam ami Allah taala fo ka kla fona qur'an sura keme anitan nani Allah taala sura kelen ta kere ni mbolo maka to wala jumala ni bayne mani ala tano de on Muhammad manto mbolo ka ala die kan ka ko malona ala mo kala an fawni ambaw bini Allah taala sona amena belebele ka mamenu la monaye éducation do mami ala kara sallallahu alaihi wasallam. Ils ont reçu l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient avec lui, ils marchaient avec lui, ils étaient toujours présents avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je parle de ses compagnons, as-sahaba. Amen as-sahaba damanaman tabini Allah ta'ala sona. Kanunu laje kakla kanyere laje kadaka nunu ye ala kera laje donc ni an kanunu laje abe an deme ko sebe ka ala kera laje sallallahu alayhi wa sallam. Amen adam na belebele do ma adona ala kara na ka sahaba be misir la nin chola chedo nana kunabo ala kara kan nema nin kisibaye belaya ba kan toroya ba ka misir la mo be belaya be sekala ne ka be sekala eka bi kap sayma dondo belaya be na nin chenna na yinya sin ala kara ma sallallahu alaihi wasallam adona belaya yere le baka ni belaya be adama denka ali femi me soro ka bla yin ka domini bonda kono na tibolo c'est difficile. Ako ya Rasulallah, tu na, ça ne va pas. Un monsieur qui rentre, il trouva le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, il avait faim, ça n'allait même pas chez lui. Kirat me munke son subhanallah. Ata funyena ka fa ta kunde. Ale al na ta kun folo abetase afuru muso lema. Na ta la se muso mi mako ako fendo tibole wan de se bato do nana. Ebe muso ya kala comme mansami kici ni tuya men kale alala wallahi ala kara foyte mbulo abo ka bontoy abetase muso berema fendo tibolo wa desa bato do dola nana kana dalike atumette me muso kelengele nambe ka bona nilo ala kara muso konondo ni kelengele na foy ma domini soro o ka bona ka dini desa bato ma watu temena de abe sekala tumado ate muso folo ka bona ate fulana ka bona mais muso sabana wala manni abe sorona mais adona domini foyti
n'a ko bɛ ta a bɛ gbali ala kɛra ma a bɛ na solution ɲini toujours a bɔla sisan sa ka ɲɛsin a ka sahabaw ma a ka compagnons ma subhanallah a ko olu ma yala jɔn bɛ se dɛmɛ ɲɛsinna nin cɛ ma sahabaw siginin to la e bɛ ninnu le hali n'a se to ye o tun b'a lamɛn mun na ka ala kɛra bɔ tɔɔrɔya la sahabacɛ de sinna dɔrɔn k'i bolo kɔrɔta ya rasulallah ne bɛ se ka nin lonancɛ ne bɛ se k'a bɔ a ka degun n'a ka tɔɔrɔya la n'a kɛla ten ala kɛra dusu bɛ lajigi maa dɔ tɔɔrɔbaatɔ dɔ la an kan mɔgɔ sɔrɔla an cɛ ma min bɛ se ka tigilamɔgɔ bɔ a ka kɔnɔnafili la an faw ni an baw sahabacɛ nin ye nin lonancɛ bolo minɛ ka taa n'a ye a ka lu kɔnɔ i tolonkolon nin yɔrɔ la kosɛbɛ dɛ a ye sahabacɛ la a y'a ka lonancɛ bila a donna muso kan fɔlɔ a ka muso ma ko yala ko mun de b'i bolo bonɛ yan muso ko a cɛ ma min kali Alahu taala la dumuni min bɛ yen dɔrɔn o ye denw ka dumuni de ye n'o tɛ foyi t'an bolo ha lonancɛ sahabacɛ mun y'i bolo minɛ ka na a dɔ ye layiru ta ala kɛra k'a fɔ k'ale bɛna i dɛmɛ a ko a muso ma i bɛ mun kɛ i b'a dɔn wa an ye diɲɛ denmisɛnw ka dumuni an ye sabari ka nin kɛ lonancɛ ka fanda ye su ko min kɛla kɔngɔ bɛ lonancɛ la dumuni nana place bila min kɛ cɛ nin ko a furumuso ma ni lonancɛ y'a dɔn k'a fɔ ko anw ka denmisɛnw ka nin yɔrɔ le d'a ma a bɛna gwɛlɛya ma kojugu e kalan bɛ min kɛ ni dumuni bilala a kɔrɔ ni dumuni waati sela ale yɛrɛ miiriya la k'a fɔ k'an bɛɛ na dumuni kɛ tuma dɔ anw fana ta kɛ tan ta kɛla danna lampan min mɛnɛ ni man ka bon na lumière min mɛnɛ ni mɛ an ye lampan la sa pour que lonancɛ y'a ka dumuni kɛ a ye k'a kɔnɔ fɔ k'anw fana kɛlen bɛ k'an ta kɛ danna ne ne tun ye sahabaw ye dusukun minnu tun b'o la n'u y'o dusukun labɔ bi ka anw taw labɔ a bɛ komi san ani dugu wallahi cɛ y'a fɔ cogo min muso y'a kɛ ten lonancɛ ka dumuni sigila dumuni bɛna daminɛ o sinna dɔrɔn ka lampan yelen bɔ a la ka lampan lasa lonancɛ y'a fa a sila ka ɲɛ alhamdulillah dugusagba kɛla ala kɛra ni sahabacɛ nin ye ɲɔgɔn ye ala kɛra ko a ma subhanallah ko aw ye baara mun kɛ kunu sufɛ nin baara diyala Alahu taala ye ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ni aya belebele jigila ka bolema kibe nunu yo dusukuna toroya bo kan gbeleya bo kan mo bo ka toroya ni gbeleya kun ka se ka adamade do makonya limaniya to masere belebele do leti gbeleya be le kan ça ne va pas ma do ena doron kom fayten so ite nyamma ele yese diana ita ko kadi atila moma a belebele ka baradu ame Alahu taala dalika ni dusukun sugudi ambe ma alamo kala ala be ma munu ko fo qur'an kono ko ka bara ko fo ala ba don bara nin kala bolo ala yere de koso o koso ala ka sallallahu alaihi wasallam anaka sahaba namun kala madina mo nana ko ya lutoy onana ko kan na folotoy o yo bulbo ka jaho bela onana bele ya tume tuyana e ma bola o bara kana madina ko ka bele ala kara madina ka ulaje ko min ni awfe akha baina al muhajirin wal ansar akum madina kauma nunu ya bado ne bola makka kana bele ya bo kande awde jatuguye neni oluye lona awfe ya akuni kadinye ni awsela beye dota ka blay baraka ki kallona o yoka wati kumfolo latige herela Saad ibn Rabi ko ala karama sallallahu alaihi wasallam ebena jondi nema nonu tume preseli ala kara jome kene kallona Abdurrahman ibn Auf obena ke e kallona ife akubashi tala ale tunna folotigi bay Madina asemi kala luma na kallona nche Abdurrahman ibn Auf akwa ma madam na muma folo na folo mi mennebulu ala na folo mundia men kan na folo clan fla a clan nche modi ma metona clan nche ate da homa de mfurumuso laje mun diali ye mfurumuso chema yibolo nyashi oma mo furusa na furusa la ka kalida sigi bankoro yedi ne muso furusa la karo sabale kanga ka bolo folo a cheka mara kono al ni koto ni nyonche cheba balo ka ko beke koni muso furu nya furusa na kalida sigi karo sababa na ima ko be mina modi ma muso chema sahabau qualité do tumola ni ba ko fo yere bi yere manyini ngani mesekala chogodi adamade muso kadai chogomi de la manière dont nous aimons amuso kadani modo ere fa bo lumna muso kola ele ta foye
go ye diyan ka muso do di abade do ma aka bala ne muso yɛrɛ kɛni bɛ ka cɛw bila kelenna kuma na tubabula yan fɔlɔ kuma tɛ k'a fɔ k'i bolo b'o la a bɛ ban i la a b'i to i korikɔli n'o tɛ a man di cɛ foyi ye k'i muso y'i bila tubabula yan dɛ an bɛɛ dɛsɛni de mɛ ninnu lajɛ o bɛ muso kanu o baden ye k'o baden bɔ cɛganaya la k'o ka nafolo fana kanu o baden ye Abdurrahman bin Awf ko a jatigi cɛ ma ko n bɛ min f'i ye ala ma barika don i ka nafolo la ala ma barika don i ka denbaya la i ka nafolo n'i ka denbaya bɛ to i ka so kɔnɔ a to i bolo ne mako bɛ mun na bi o de ye aw ye lɔgɔfiyɛ yɛrɛ ka na Madina an na sankura le Madina an tɛ foyi kalama Madina lɔgɔfiyɛ bɛ min lɔgɔfiyɛ yɛrɛ ka la Abdurrahman bin Awf la a donna lɔgɔ la a ye jago daminɛ yanni sɔɔni Alahu Taala ye garijɛgɛ d'a ma a yɛrɛ ka furu bɛɛ kɛ f'a k'a yɛrɛ pare k'a yɛrɛ kasa diya ka taa jɔ Alakira ɲɛkɔrɔ Alakira ko Abdurrahman k'i bɛ dile ten masiri ɲuman nin b'i la kasa duman nin b'i fɛ a ko Alakira ko n ka muso le furu a nana n'a cɛ a sina ka baara ni nin kɛ dɔrɔn Alahu Taala ka ko lasɔnniya k'a ka muso furu mɛ n kan bɛ Abdurrahman bin Awf min ka kuma mani a bɛ mɔgɔ 8 fɔlɔw cɛma minnu donna silamɛya la il est parmi les 8 premières personnes qui ont embrassé l'islam il est parmi les 5 personnes maa 5 minnu donna silamɛya la Abubakar Sidiki bolo a b'olu cɛma Umaru satɔ Umaru ka maa minnu yira mɔgɔ 6 minnu yira k'o ye silamɛya ɲɛmɔgɔ suwazi la a b'olu cɛma ala kɛra silamɛya kun fɔlɔ fɛ maa minnu taara Éthiopie siɲɛ 2 taali la a b'olu cɛma Abdurrahman bin Awf ala kɛra ka mɔgɔ 10 minnu ko fɔ masa fɔlɔ k'o bɛ don arijinɛ kɔnɔ a b'olu cɛma titiri tuma bɛ min tɛmɛni min na kɛlɛ bɛɛ la ka funa a y'a bɛɛ participer Baduru kɛlɛ maa maa y'a participer a bɛɛ bɛ don arijinɛ kɔnɔ ala kɛra fana ye ninnu ta o tɔgɔ ma mɔgɔ 10 ninnu ta o tɔgɔ ma Abubakar Siddiq fil janna Umar fil janna Usman fil janna Ali fil janna طلحة بن عبيد الله في الجنة زبير بن عوام في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة عامر بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد نونو مغتام بسوازيلا على كرابلو كوبيدو أرجنا كون أبو لوجما الله تعالى نمبل بلك كالفامنا على دومي الله تعالى تنياك بناباي صحابة وجما نفلو تمابلو أبي سواتي من فمن تماك بوسيسيون أكاب مراكونو ɲɔgɔmɛ min tun b'a bolo a bɛ taa ɲɔgɔmɛ kun 1000 na sagaw ni baw n'a ɲɔgɔnna u bɛ taa 3000 la so min tun b'a bolo a tun bɛ so 100 lɔri bɔ nin bɛɛ tun b'a bolo mun na Alahu Taala ye barika don a ka fɛn na ninnu ye dusukun seniya wallahi i t'a kɛ ala ye k'a di Alahu Taala ma ko ala b'i labila o kosɔn ala b'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja kuna silanna ala ɲɛ ko gbalayala ɲaɲa ala bɛ bɔda di an ma n'an m'a kɛ ni sika ye an faw ni an baw nin ye belebele dɔ fana ye kɛra ka belebelew cɛma wallahi sahaba ninnu ka baro i b'a fɔ a tɛ nege bɔ a tɛ lɔgɔ bɔ i la mun na a bɛ anw ka limaniya la kurakuraya a bɛ sabati don an ka limaniya la a bɛ an ka ala ɲɛsiranya sabati ka basigi don an ka ala ɲɛsiranya la nin ye funankɛ dɔ ye feretani de a fa banna ka tamaro fɛn ni tamaro foroba to a bolo funankɛ ni a bɛ fɛ k'a ka tamaro fɛ a bɛ fɛ k'a lamini k'a clôturer a tola ka tamaro foro clôturer la tamaro fɛ min sigini ale ka tamaro fɛ kɛrɛfɛ mɔgɔ gbɛrɛ ka foro le b'o ye o tigi ka tamaro yirisun dɔ jɔnnen bɛ o cɛ ma ale tɛ se k'a ka muru kɛ ɲɛsin ma f'a y'o tigɛlen walama a y'o fara ta kan funankɛni nin a nana don foro la a ko forotigi ma ko a ye t'i sabari ne bɛ kan ka n ka foro lamini mɛ n tola n ka laminini na n ka laminini nana bɛn i ka tamaro nin ma a ka di n ye i ye diɲɛ ka tamaro yirisun kelen pe nin diɲɛ i ka tamaro foro bɛɛ nin cɛ ma walama i y'a feere ma a ko funankɛni ma n t'a di ma n fana t'a feere ma funankɛni bɛ problème na a bɛ fɛ k'a ka tamaro fɛn la tanga k'a protéger ka ɲɛ k'a lamini a ye ko bɛɛ kɛ cɛ ma sɔn funankɛni nin taala ka taa alakira sɔrɔ sɔlɔ sallam a n'a ka sahabaw a nana ka na dama kasi ya rasulallah i tɛ ɲa n ma ka dɛmɛ n kan ka fara n kan ka kuma ni nin cɛ ye n tola n ka tamaro foro le laminina tamaro kelen lɔni mɛ sila la ɲɛfɛ a y'o feere ma walama a y'a di yan n y'a tigɛ ka bɔ yen ka n ka baara continue a ma sɔn alakira ko ko ka maa bila ka cɛ nin wele ka na cɛ nana a lɔni bɛ alakira kɔrɔ sɔrɔ sallam subhanallah alakira ko funankɛni kumana k'i ko di ko ne le ko n t'a d'a ma alakira siginin bɛ alakira ko k'i sabara a d'a ma k'a bila ala la cɛ ko kira ma ko ne le ko n t'a di
mɔgɔw bɛ yen dɛ hali kira yɛrɛ ɲakɔrɔdenw fana tun bɛ yen k'a t'a di ala kɛra seginna tuguni ko i sabari k'a t'a di ala kɛra seginna ala kɛra k'a ma kumakan laban ko n bɛ min f'i ɲɛna n'i diyɛna ka tamaro yirisu kelen pe nin di ala b'a ɲɔgɔnna d'i ma arijinɛ kɔnɔ kɔrɔ ye di i dotɔ arijinɛ kɔnɔ ka taa ni ɲɔgɔnna sɔrɔ yen nin fɔ min kɛla cɛ ko k'a tɛ sɔn sahaba minnu sigilen bɛ sa olu jeliw gbɛrɛn'o la adamaden bɛ se gbɛlɛyala cogo di i kagana bɛ se gbɛlɛyala cogo di i ka ciden belebele k'i ma u ye diyan dɔrɔn ka tamaro yirisun kelen pe nin di feere tanni ma walama a y'a feere a ma i k'i tɛ sɔn ne ciden fana k'i dali a ko k'a tɛ sɔn ala kɛra k'a fɔ min kɛ k'u ye diɲɛ n'i sɔnna ko alahu taala bɛ nin ɲɔgɔnna d'i ma arijinɛ kɔnɔ sahabaw ka arijinɛ kuma mɛn dɔrɔn kelen sigilen bɛ ko abu dahda a tolo ye nin mɛn kɛra y'i dali i ma sɔn k'i ye sɔn fana ala b'a ɲɔgɔnna d'i ma arijinɛ kɔnɔ i tɛ sɔn an bɛ diɲɛ n'a ɲɛ ɲini de la i ka baara kɛ ɲaɲa i bɛ sa i taala ɲaɲa i bɛ sa i avancé la i bɛ sa i ye mansaya kɛ i bɛ sa i ye tɔgɔtigiya kɛ i bɛ sa nin bɛɛ bɛ ban don dɔ a bɛɛ laban ye mun ye arijinɛ est ce que an bɛ don walama an tɛ don sahabaw sigilen to la ka cɛ nin ka kaganagɛlɛya lajɛ kira bɛ kan k'a dali maa tɛ kan ka sɔn sahaba kelen sigilen to la ko abu dahda ko ala kɛra yalaw bɛɛ bɛ ne ka tamaro zun dɔ madina kɔnɔ yan abu dahda tamaro yiri min tun b'a ka tamaro fɛ la a ka ca ni tamaro 600 ye a ko ala kɛra ko yalaw ni ne diɲɛna ka n ka tamaro foro bɛɛ ta k'a di nin cɛ ma a ye diɲɛ ka tamaro yirisun kelen pe nin di feere tanni bolo ne bɛ don arijinɛ kɔnɔ wa allahu akbar k'i ye kelen pe di k'i bɛ don mɛ dɔ le bɔla sisan ale bɛ n'a ka tamaro foro yɛrɛ fɛn fɛn m'a kɔnɔ a bɛ n'u le di pour que nin cɛ ka kana gbɛlɛn ye diɲɛ ka to funankɛnin bɛ se k'a ka miiri laminɛ a ko bɔn ala kɛra ne diɲɛna ne ye n ka tamaro foro nin bɛɛ di pour que nin cɛ ye diɲɛ funankɛnin ma ka baara tɔ laban ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ko maa ye nɛɛma caman kɛ k'a yɛrɛ ɲɛsigi arijinɛ kɔnɔ maa ye nɛɛma caman kɛ k'a yɛrɛ ɲɛsigi kuma t'a fɔ la dɛ i bɛ taa i b'a bila pratique la de abu dahda nana se a ka tamaro foro da la a tola yen a y'a kanna bɔ a muso ma ya umma dahda dahda furumuso bɔ tamaro foro nin kɔnɔ sisan a y'a muso wele ko denmisɛnw t'aw ye bɔ muso ko ka bɔ mun na ko n ye tamaro fɛn feere ko n y'a feere ko i ye tamaro feere i y'a feere jɔn ma i ye foro nin feere jɔn ma ko n y'a feere alahu taala ma muso ko rabi halbayi ya aba darda ne cɛ dɔ ka tɔnɔba sɔrɔ ne cɛ dɔ ka tɔnɔba sɔrɔ ninnu ye musow ye a b'a nafa dɔn muso bɛ denw ta min kɛla ka bɔ tamaro foro kɔnɔ den dɔw bɛ yen tamaro dɔw bɛ kan k'a domu wallahi cɛ nin nana k'a bolo don denw da ka tila ka tamaro bɛ denw da ka tila ka bɛɛ la ka fɔ nin bɔ denw da mun na parce que olu ta tɛ nin tamaro ye tuguni nin tamaro feerela alahu taala ma أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Chers parents en Allah, nous prenons des exemples sur les disciples du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui nous ont précédés. Ils ont vécu sur cette terre-là. Ils étaient au début à la Mecque avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au finish, ils se sont retrouvés à Médine avec lui. Ils n'ont jamais abandonné. Ils ont été opprimés, l'oppression. Ils ont tenu bon. N'oublions pas son muezzin qui était Bilal. Lorsqu'il a embrassé l'islam, c'était tellement difficile. Il a été torturé pour que non seulement il délaisse sa foi, il délaisse Allah subhanahu wa ta'ala, mais il est resté fort sur sa foi. Ils sont partis à Médine. C'était tellement difficile. Quitter chez toi, laisser ta maison, ta fortune, commerce que tu faisais, et tu te rends à Médine.
Non seulement tu es avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les Médinois aussi sont là. Et le prophète, il regarde les Médinois, il dit à les Médinois, vos frères mécois sont quittés à la Mecque pour venir vous rejoindre. Ils ont tout laissé derrière et à la Mecque. S'il vous plaît, occupez-vous d'eux. Parmi les Médinois, il y a un qui s'appelle Saad bin Rabi'. Il dit, Ya Rasulallah, qui peut être mon étranger? Abdurrahman bin Auf lui a été proposé. Il dit, Alhamdulillah, il a eu un étranger. Ils avaient la foi, ils avaient l'amour, ils s'aimaient entre Allah subhanahu wa ta'ala. C'était l'amour sincère en Allah. On peut aimer une personne parce qu'il a l'argent. On peut l'aimer parce qu'il est ceci, il est cela. Mais si l'amour n'est pas basé sur Allah subhanahu wa ta'ala, cet amour-là est éphémère. Ce grand homme-là, il a accepté son frère en Allah qui était Abdurrahman bin Auf. Ils sont allés à la maison ensemble. Il dit Abdurrahman bin Auf, je suis tellement ravi, content de t'avoir comme mon étranger. Je te fais 2 propositions. Regarde mes femmes et tu fais ton choix. Et je divorce une de mes femmes, tu prends la femme. Et ma fortune aussi, je la divise en 2. Je te donne la moitié. Ils avaient un grand cœur. Quand on parle des hommes, aujourd'hui, nous sommes dans un monde, même si quelqu'un il parle, il cause un peu avec ta femme, toi tu es là, tu te dis non, 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 lui là, il y a quelque chose entre lui et ma femme. Mais ceux-là, affaire des femmes n'était même pas leur priorité. La foi était là. Le but seulement c'était Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait 2 choix, il fait 2 propositions à son frère, mais quoi qui est quitté à la Mecque pour venir à Médine, qui était Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf dit que Allah met la baraka sur ta fortune et ta famille. Montre-moi le marché. Il se rend au marché, il commence maintenant son affaire, le business. Allah a mis la baraka sur le business d'Abdurrahman bin Auf. Peu de temps après, il s'est marié. Il était parmi les riches compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Chers parents en Allah, lorsque nous parlons de cela, on se regarde dans le miroir. Moi et Abdurrahman bin Auf, si nous nous retrouvons le jour de la résurrection, nous sommes tous tenus debout devant Dieu. Et on nous pose la question, qu'est-ce que vous avez fait dans ce bon bas monde-là? Abdurrahman bin Auf, il est parmi les 10 personnes qui ont reçu la bonne nouvelle qui seront au paradis. Les propos viennent de qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, lui, son paradis est déjà garanti. Pourquoi? L'acte qu'il a posé. Ils étaient là avec le prophète, la bataille de Badr. Lorsqu'il embrassait l'islam au début, c'était tellement difficile à la Mecque, il était parmi les premiers immigrés qui se sont rendus, subhanallah, en Éthiopie. 2 fois. Et il est parmi les 10 personnes qui ont reçu la bonne nouvelle. Chers parents, lorsqu'on parle des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on vous parle des guerriers. Ils ont reçu l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète parle, personne ne parlait. Quand le prophète était parmi eux, personne n'osait parler. Quand le prophète disait quoi que ce soit, ils étaient tous là, concentrés, sans faire un bruit. Oui, ils ont reçu une bonne éducation. Lorsqu'on parle d'Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, un monsieur qui n'a jamais désobéi à son ami, non seulement c'est son ami et c'est son prophète. Le prophète était âgé que lui, 2 ans seulement, entre lui et Abu Bakr Siddiq. Il était là. Quand on regarde le Saint-Coran, Allah il a parlé de ce grand homme, Abu Bakr Siddiq. Lorsqu'il fait un sacrifice, lorsqu'il donne, Allah nous dit, il ne le fait pas pour les gens. Allah nous dit, lorsque Abu Bakr Siddiq fait des gestes, il ne le fait pas pour vous, pas pour les regards des gens, mais Abu Bakr Siddiq, tous ces gestes-là, il le fait avec al-ikhlas, il le fait à cause de Dieu. C'était des hommes. Raison pour laquelle Allah nous dit dans le Saint-Coran, min al-mu'minina rijal, sadaqu ma ahadullah alayhi, faminhum man qada nahbah, wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Allah nous dit, parmi les croyants, vous et moi, parmi nous, Allah il qualifie certains croyants parmi les croyants. Il dit parmi les croyants, il y a des vrais croyants. Min al-mu'minina rijal. Parmi vous, Allah sait très bien, si vous êtes un nombre de 100 personnes, vous êtes tous des croyants, mais Allah il sait qui est le vrai croyant parmi vous. Allah nous dit dans le Saint-Coran, min al-mu'minina rijal. Et parmi les croyants,
il y a aussi des hommes. Sadaqu ma ahadullah alayhi. Ils ont été véridiques de leur engagement. Oui, ils ont dit à Dieu, je suis là pour aider l'islam. Je suis là et je serai là. Parmi eux, il y a d'autres qui ont eu la mort. Ils étaient toujours sur leur promesse. Il y a d'autres, ils ne sont pas encore morts, mais ils restent toujours sur leur décision. Ils n'ont pas changé, ils ne changeront pas. Lorsqu'on parle de Bilal, au début c'était très difficile. Il était esclave, son maître, malgré l'esclavage, lorsque cette lumière s'est jaillie sur Médine, sur la Mecque, il a entendu la nouvelle. Il n'avait même pas vu le prophète. Mais lorsqu'il a su que l'islam est là, il est là, le maître il dit, mais pourquoi? Il dit, Wallahi, j'aurais appris que l'islam est là. J'aurais appris que cette religion nous demande d'adorer ce que Allah subhanahu wa ta'ala. Bilal, il s'est engagé. Le maître de Bilal dit, mais Bilal, tu es mon esclave. Tu peux me désobéir comme ça. Bilal dit, à partir du moment que la réalité, la vérité et la lumière s'est apparue, moi je suis musulman. Bilal a été torturé. Une pierre chaude sur sa poitrine. Il ne faisait que dire Qul huwa Allahu ahad. Il ne faisait que dire Allahu ahad. Il a été torturé. Sa voix même est partie. Il ne pouvait plus dire Allahu ahad. Il disait seulement ahad. Ahad. Il était assoiffé avec la température, le soleil. Mais Bilal dit non, non, non. Moi, je préfère la mort que de délaisser cette parole-là. Abu Bakr se dit qu'il passe. Il passe. Il voit le maître qui est en train de torturer son esclave. Bilal. Abu Bakr se dit qu'il regarde. Il regarde l'action. Il s'approche. Il dit subhanallah. Mais qu'est-ce qui se passe? Le maître de Bilal, il explique le problème à Abu Bakr. Mon esclave me désobéit. Mon esclave ne veut pas délaisser la parole qu'il est en train de dire. Abu Bakr, il entendait quoi? Ahad, ahad. Cela veut dire Allah, Allah, il est seul. Abu Bakr dit, s'il reste comme ça, il va mourir, tu vas le perdre. C'est pas mieux de me dire une somme. Je te donne la somme et je retire ton esclave. Et le monsieur, il a vu qu'il n'avait pas autre choix. Parce que lui, mon esclave qui est en train de torturer, il ne va jamais renoncer à sa parole. Le maître de Bilal, il n'avait plus le choix. Il était obligé de vendre maintenant son esclave Bilal à Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Il prend la main de Bilal ce jour-là. Il dit, Bilal, tu n'es plus esclave, tu as ta liberté totale. La raison pour laquelle Abu Bakr Siddiq et Bilal, une histoire s'est passée entre eux. Lorsque le prophète est décédé, Bilal ne pouvait plus rester à Médine. C'était le muezzin, lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui appelait la prière. Il n'a pas supporté la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était inadmissible. Il a préféré quitter Médine pour aller. Abu Bakr est le khalife. C'est lui la succession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr dit Bilal, tu as servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux aussi me servir. Et dit à Abu Bakr Siddiq, certes aujourd'hui c'est toi le khalife. Si tu insistes que je reste, soit peut-être tu m'as donné ma liberté pour te servir, ou bien tu m'as donné ma liberté pour que je puisse faire mon propre choix. Abu Bakr dit là, Bilal, le jour que j'étais acheté de la main de ton maître, tu es libre, ta liberté totale. Donc Abu Bakr dit Bilal, tu peux aller, subhanallah. Ceux-là, ils avaient un cœur. Ils étaient là. Wallahi, sahaba ou belebeleudo, ni ngali baye munye, on kanyana mayanimbe, ko Abu Bakr lonime kiyama keneka, Umaru lonime, Osmana lonime, Bilalu lonime, ko anfana lonime, an munube Tunkana, Amérique, anfana lonime, an munube Europe, anfana lonime. Ah, donc bono dama kasho kabara wala subhanallah, Allah. Fona kasora ne maninkele Allah Taala ko somet babula fajuru te sela seli nyama barakani me ka an chamambo an kanyere bulu nunu yo yere dide wallahi billahi abbe fana sala ko to ka engagement ka Abubakar fatula sanfla slamaw nyafe Umaru nana obe slamaw nyafe ka to fajr sella tu'ina Umar lamma kana yusalli bin nas salat al fajr. Omar a été poignardé en pleine prière de Fajr. Il a fini le premier raka. Le Majousi, Ninchaddoula Misrila, Slamo Johnny me Fajr Sella, Abu Lu'lul Majousi, Allazi Ta'ana Omar. Omar Johnny me Alakara Jorola Bella Sellila, Abu Lila Kaloflananke, Ninchana Jo Maru Kofedronka, Murudo Akono.
a b'a dɔn k'a bɔ fo siɲɛ 6 khanjaru ye murusugu ye kun 2 le b'a la i b'i bolo don a cɛ ma kun bɛ yan a bɛ kan k'a don Umaru kɔnɔ a lonna a ye mɔgɔ 12 le jogi minnu bɛnna misiri la lɔ silamɛw ma seli tigɛ Umaru ta mun kɛla ka taa n'a ye so kɔnɔ a bɔla a yɛrɛ kalama waati min a bɛ ɲininkali kɛla ko maa min nana ka na muru don kɔnɔ ko m'a jigi k'a fɔ ko silamɛ tɛ dɛ a fɔla Umaru ɲɛna ko silamɛ tɛ ko alhamdulillah ala m'ale Umaru sata kɛ silamɛ dɔ bolo a ninnu ka ɲɔgɔn kanu o ka silamɛya kanu hali k'a fɔ ko n ka malheur ye bɔ n silamɛɲɔgɔn dɔ la o ma sɔn a ma mun na dusukun tun bɛ Alahu Taala fɛ a lannen bɛ nin joli la a ko ko ka ji d'a ma a bɛ seliji ta ka d'a kan a tun ye fajiri lɔ fɔlɔ kɛ a tun m'a dafa fɔlɔ a b'a ka fajiri lɔ dafa selibaliw anw bɛ taa mun fɔ Alahu Taala ye maa dɔ le jogini bɛ nin a nɔgɔ bɛ kan ka bɔ hali ni nɔnɔ ji dila a ma a bɛ bɔ a nɔgɔ fɛ ko a ma ka seli dafa fɔlɔ k'a bɛ na ka seli tɔ kɛ ninnu tun ye belebelew de ninnu b'a dɔn k'a fɔ lon don olu bɛ ban pewu ninnu bɛ kɛ histoire de bi Umaru banna bi ma kɛ Usmana fana o banna o yɛrɛ tola ka kuranakalan na ka na kana tigɛ Ali fana kɛla o cogo la ninnu bɛɛ sala sacogo la sacogo min dimi fanga ka bon mais ninnu ka sacogo ye Seydou Ferou ka sacogo de Hamza fatula nin cogo ɲɔgɔnna la a fatu min kɛla Uhudi kɛlɛ kɛnɛ kan subhanallah maaw bɛ nana u ka suw mafilɛ waati min na Alakira sallallahu alaihi wasallam a nan'i jɔ k'a bɛnɔgɔ cɛ lajɛ tɔɔrɔya mun lala Hamza kan k'a kɔnɔ dayɛlɛ k'a sɔn bɔ Alakira sallallahu alaihi wasallam ale le bɛna bɛnɔgɔ cɛ kasi kɛ sisan Hamza balimamuso nana u bɔla Madina kaw nana ko b'u n'u badenmaw filɛ Alakira tɛnɛmuso le a bɛnɔgɔ cɛ le Hamza ye Hamza balimamuso Sofiya a nana ko Muhamadu n bademacɛ don n ka mɛn k'a sala Uhudi kɛnɛ kan Alakira tɛ fɛ a tɛnɛmuso ɲɛ yɛlɛ a bɛnɔgɔ cɛ kan ko a ko n tɛnɛ ko Ala k'a ka kalifa minɛ a la an ye dugawu kɛ ko n bɛ fɛ k'a yeli Alakira ka tɛnɛmuso dencɛ wele ka na Zubair fɛrɛ bɛɛ kɛ musokɔrɔba ɲa kana ladɔgɔ a balima kan a balima sacogo ni juguya la dɛ Zubair kumana n'a ba ye a ba ko n bɛ fɛ k'a yeli sila bilala musokɔrɔba nana ka na lɔ Hamza su kan k'a balimacɛ lajɛ a kɔnɔ dayɛlɛ nin bɛ cogo min a fari nima yɔrɔ tigɛ nin bɛ cogo min a ma kasi a ma foyi kɛ musokɔrɔba ko alhamdulillah n bademakɛ natala sacogo min na Alahu Taala y'o d'a ma a natala Seydou Ferou sacogo de la o kosɔn a bɛ fɔ Hamza ma ko Seydou Ferou ka kuntigi kiyama dɔn ninnu ni joli de bɛna wuli kiyama lon o fari bɛɛ ye joli ala ninnu bɛ nana kiyama kɛnɛ kan ni sawa ni kunkɔrɔta ye blessure b'o fari fan bɛɛ kɛ o ye fierté le o ye victoire le olu bolo anw bɛna wuli ni mun ye komi kɛra y'a fɔ hadisa la sallallahu alaihi wasallam adamadenw wuli cogo ka ca dɔw bɛ wuli b'a fɔ ko kirikirimasa le b'o la olu ye riba dominaw ye dɔw wuli b'a fɔ ko fa le b'o la dɔw yɛrɛ n'o wulila i b'o kumakan mɛn man ba'athana min marqadina hada jɔn ye anw lawuli ka bɔ yan adamaden bɛɛ bɛ wuli dɔw bɛ olu bɛ nana bilahi n'i ko natɔ i b'i kali ko virinviriniw fan bɛɛ fɛ dɔw bɛ olu ye jɛnɛyakɛlaw ye olu ka gurupuw bɛ olu sumaw bɛ kan ka bɔ ninnu jɔn senimanw bɛ bɔla u ka kaburu kɔnɔ borifɛn kɛnɛ bɛ k'o makɔnɔ komi Alahu Taala y'a fɔ cogo min ko yawma nahshurul muttaqina ila arrahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda ni ninnu wulila ka bɔ u ka kaburu kɔnɔ dɔrɔn ɲɔgɔnmaw b'o makɔnɔna sow b'o makɔnɔna a don na u bɛna sigi u ka borifɛnw kan silamɛw Ala m'an sigila an ka borifɛnw kan ninnu bɛ sigi u ka borifɛnw kan ka taa kiyama kɛnɛ kan dɔw bɛ kan ka nager o kɔnɔ kan an ba Aisha ko Alakira mɔgɔ bɛ taama i kɔnɔ kan Alakira ko Aisha ma ko Aisha ko ye kabako ye wa mansa min sela ka adamaden lataama sen kan o bɛ dɛsɛ cogo di ka adamaden lataama kɔnɔ kan an bɛ Alahu Taala deli ka laban ko ɲuman d'a ma Ala m'o kɛla ka an dusukun ɲa k'an jogo ɲa Alahu Taala bolo Ala m'o kɛla don min nin mɛlɛkɛla belebele bɛ na se an bɛɛ ma an bɛ Ala dali k'an jo kɛ saya la Ala m'o kɛla duɲa ni sika t'a la a bɛ ban an bɛ na an ka kuma laban k'o ye Ali bin Abi Talib cɛ dɔ nana ka na sɔrɔ a nisɔndiyani bɛ silamɛya ɲɛmɔgɔya b'a bolo a ko Ali n ye fɛ n ka n ka dugukolo min san y'i to bolonɔ bila kan hali ka cɛ mafilɛ ka mafilɛ nisɔndiya le ye ten anw yɛrɛ bɛ nana tubabu la ni Ala ka bon nɔgɔya ye farafinna an bɛ Ala tanu an bɛ sawa Ali ka cɛ lajɛ k'a ye cɛ ni sawani mɛ Ali ko Ala nin ye kabakoba ye ko su dɔ nana ka na sanni kɛ su dɔ ma su ka jamana kɔnɔ ale min ka sanni kɛ su lo a ka dugukolo min san o fana bɛ ban
abe jamana mi yɛrɛ kɔnɔ fana jamana yɛrɛ bɛ ban ko su ka jamana nin ko bonda belebele naani de b'a la a laban ye saya ye saya kɔfɛ kaburu bɛ makɔnɔna e bɛ wuli ɲininkaliw bɛ yen walama arijinɛ walama jahanama ali ka kuma belebele do k'an b'o kɛ k'an ka kuma datugu ko an-nafsu tabqi ala dunya wa qad alimat anna salamata fiha ترك ما فيها لا دار للمرء بعد المسك يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها فإن بناها بخير طاب بانيها وإن بناها بشر خاب بانيها أبي كاسي من الدنيا كو كاسورو فنيا سورو dusukun bɛ kasi balimaya bɛ tiɲɛ sinjiw bɛ fara juguyaw bɛ na fo ɲɛ nin sɔrɔ ni nin ka nin sɔrɔ a tɛ diya nin ka yɛrɛ ale ko dusukun bɛ nin kasi de la ko k'a sɔrɔ bɛɛ b'a dɔn ko ka kisi ka bɔ duniya ma o de ye kɔ bɔ duniya la ko so tɛ ne ni e bolo so t'i bolo Côte d'Ivoire so t'i bolo Burkina so t'i bolo Ghana a t'i bolo Lajinɛ e miiriya la k'a fɔ k'i ka étage min lɔ Côte d'Ivoire walama Lajinɛ ale k'i ma ko so t'i bolo dɛ ko so min b'i bolo a lɛti ye so min jɔ jani ye sa ka d'a kan i ka so dɔ cogo cogo i n'a ta ka bɔ a cɛ ma ka t'i bila kaburu kɔnɔ so jumɛn de i ka so ye mɔgɔ bɛ se bɔla cogo di 2 chambres salon kɔnɔ 3 chambres salon kɔnɔ a ye étages jɔ o bɛ ta ka bɔ a ka étage la cogo di ka taa bila kaburu dinga fitinin kɔnɔ o bɛ s'a fɔ la ko so b'ale bolo duniya so min b'i bolo o le ye so min kɛ k'i yɛrɛ labɛn o le ye kaburu ɲɛnamaya ye ale k'i ma ko fa in banaha bi khairin ko k'i to nin ɲɛnamaya la n'i sera ka nin so lɔ ni hɛrɛ lɔli ye tɔba baniha a dɔn k'a fɔ k'i ka baara ɲuman kɛ k'i yɛrɛ makɔnɔ dɛ kaburu bɛ nɔrɔ i kɔrɔ a bɛ lawasa i kɔrɔ a bɛ kɛ nɛɛma i kɔrɔ fa in banaha bi sharrin ko n'i tola duniya yan k'i ka kaburu tiɲɛ khaba baniha a dɔn k'a fɔ k'i ka so le kɛ k'i yɛrɛ ɲɛsigi so min tiɲɛnen bɛ lɔnnikɛla laban dɔ ko a ma ko ni k'a ye k'a fɔ bɛɛ silannen bɛ saya ɲɛ bi ko dɔ wɛrɛ t'a la dɛ so min bɛ an makɔnɔ n'an ma s'a la fɔlɔ an k'a bɛɛ kari kari k'a bɛɛ ci aqulu ma tasma'una wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم أنت الله أحد صمد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.